Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, une nouvelle journée, une nouvelle recette. اهلا وسهلا مرحبا بكم نهار جديد وصفه جديده. اليوم غادي ندير لكم هاد لي بيني هادو اللي كيجيو على شكل وريضه. Aujourd'hui, je vais vous faire les beignets traditionnels. Juste, je vais changer la forme, ça va être en forme de fleurs. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, on va passer aux ingrédients. Je vais avoir besoin d'une levure chimique de 11 grammes et 2 sachets de sucre vanillé. Une cuillère à café de levure de boulanger, une demi-cuillère à café de sel, un œuf, un verre du lait tiède, c'est-à-dire 100 centilitres de lait tiède, 80 g de beurre fondu, que j'ai déjà fondu en micro-ondes bien sûr, et 400 g de farine. Et la farine, je vais voir si il va pas me manquer, sinon je vais rajouter un petit peu à la fin, que je vais tamiser bien sûr. Et là, j'ai des petits carrés de papier cuisson. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec. بسم الله على بركة الله. غادي ندوز معكم المقادير. واحد الخميره ديال الحلوى ديال 11 غرام 11 غرام وجوج ساشيات ديال سكر فاني، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ونصف ملعقه صغيره ديال الملح، بيضه واحده، كأس ديال الحليب دافئ ما يعادل 100 سنتيلتر ديال الحليب الدافئ، 80 غرام ديال الزبده العاديه ذوبتها في الميكرو-اوند، و 400 غرام ديال الدقيق. وغادي نشوف على حساب الدقيق ديالكم واش كيشرب السائل ولا لا، سينو انا غادي نزيدها مازال من بعد، وغادي نغربلها بيان سور باش دير ليا هذيك لايغاسيون في لاباط. وهنا عندي مربعات ديال الورق ديال المطبخ، الورق ديال الكويسون، غادي نوريكم شنو غادي ندير به في الاخير. جلسوا معايا في هذا الفيديو حتى لا فان ديال الفيديو. À ne pas oublier 2 cuillères à soupe de sucre، جوج معالق كبار ديال السكر حتى هما في المقادير. دروك غادي نبداو نخلطوا كلشي، le sucre vanillé, la levure de boulanger et le sel, le sucre, l'œuf. Je vais tout mélanger à l'aide d'un fouet. وغادي نخلط كلشي العناصر بواحد الطراب العادي حتى كيدوب ليا هذاك السكر مع البيض. et je vais commencer à rajouter le lait petit à petit. وغادي نبقى نزيد الحليب شويه بشويه. et je vous laisse avec la vidéo.
Là, j'ai rajouté 100 g de farine. Là, je vois que ma pâte, elle est bien homogène. Là, c'est bon, je rajoute plus rien. C'est-à-dire, j'ai rajouté 100 g de farine sur les 400 g de début. C'est-à-dire, j'ai 500 g de farine en tout. هنا زدت واحد 100 g ديال الدقيق في الاخير باسكو هذاك 400 g ما كفاتنيش. هكا نحصلوا على لاباط على هذا الشكل هذه. في الكل استعملت 500 g ديال الطحين. ودابا غادي نغطيها. جو في لا كوفرير et je vais la laisser 10 minutes et on se voit tout à l'heure. نخليها واحد 10 دقائق ونتلاقاو من بعد. Après 10 minutes de repos, là c'est bon, je vois ma pâte, je la laisse pas vraiment reposer, doubler de volume. Non, non, juste le fait que qu'elle se repose un petit peu, c'est tout là. Là, je prends mes petits carrés que j'ai coupés en pâte papier cuisson. Et je vais avoir besoin aussi un petit peu de beurre. هنا خليتها واحد 10 دقائق استراحت، غير 10 دقائق ماشي تخمر. صافي غادي نجدها دابا غادي نبدا نفاصوني هذوك لي بول باش نديرو ديك لا فورم ديال ديك الورده اللي بغينا. Là je vais commencer à faire des petits boules comme ça. Et je vais commencer à les poser une à côté de l'autre jusqu'à ce que je forme la forme de la fleur. Et je continue ainsi jusqu'à ce que je finis toute la quantité de ma pâte. وغادي نكمل بحال هكا حتى كنكمل هذيك العجينه كلها اللي بقات عندي. وغادي نخليها تخمر مده ديال 25 دقيقه على حسب الجو ديالكم ونتلاقاو من بعد باش ندوزو لا cuisson. Et je vais la laisser doubler de volume pendant 25 minutes selon la température chez vous. Et on se voit tout à l'heure pour passer à la cuisson. Je vous laisse avec la vidéo. À tout à l'heure. Et voilà من بعد 25 دقيقة العجينة ديالي مزيان خمرات. هادشي علاش كنديروها فوق البابي كويسون باش تجينا سهلة باش نهزوها ونحطوها في الزيت. Et après 25 minutes de repos, je vois que ma pâte est bien levée. Je vais la prendre. Voilà, c'est pour ça que je mets le papier cuisson pour faciliter la déplacer directement, pour la mettre directement dans l'huile. Voilà, c'est ça la petite astuce, qu'il ne se déforme pas.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الوردات ديالي، راه كيجيو صراحه رائعين وكيبدلوا على الشكل المعتاد ديال لي بيني ديالنا. Et voilà le résultat final de mes beignets forme de fleurs. Franchement, rien à dire et ça change de la forme rituelle. Et je les ai décorés avec ce que vous avez chez vous. Moi, j'ai utilisé du caramel, du chocolat fondu et du sucre glace, bien évidemment, et le sucre normal. Voilà. صراحة راه كيجيو رائعين، كنتمنى تجربوهم في ديوركم وتردوا عليا في لي كومونتير بيان ايفيدامون. كيجيو مقطنين ورائعين من الداخل، خفاف ما كيشربوش الزيت نهائيا. J'espère que vous allez les tester chez vous. Franchement, ces beignets sont vraiment très légers, réussis. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao. Et n'oubliez pas bien sûr à vous abonner sur ma chaîne, liker et partager avec vos amis. Je vous remercie et bonne soirée. وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي الا كان المحتوى ديالها كيعجبكم، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وديروا ليا امتي لايك. شكرا بزاف وبسلام عليكم.